পরিচিত মুখ যারা ফজল জামিল, সুব্রত দা, মহানগরী আন্দোলনের নেতা এবং আরো বিভিন্ন গণসংগঠন যারা এনআরসি সিএ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে আমরা আরো অনেকেই আছি। প্রেস কনফারেন্স আমরা শুরু করব। আমরা প্রথমে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের সায়রা শাহ আলী প্রার্থী প্রেস কনফারেন্স আজকে শুরু করবেন। নমস্কার, আদাব, good evening. So thank you so much for coming here to all the press and media. So we're going to discuss something very pertinent that's been happening right through the onset of the campaign. So right from the time my name was announced as the Left Front nominated CPIM candidate, we've been made to face various hurdles in the campaign. So I believe, and it's our democratic right, that we can campaign, and it has to be a peaceful campaign in an electoral process. However, this very vital democratic right has been denied many a times. So I'm going to read out the various number of times where the democracy, there have been attempts to thwart democracy in West Bengal. So firstly, we need to communicate that 7 of my applications, 4 for street corner meetings and 3 processions that covered important parts of the Baliganj constituency have been summarily rejected. अब क्यों रिजेक्ट हुआ है वी डोंट नो, बट ये जैसे डेमोक्रेसी में होता है, जैसे आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस को, वो आपको परमिशन देंगे। तो ये हमें सवाल उठाना है एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, कि अगर हम लोग सत्ता में नहीं है, इफ वी आर इन ऑपोजिशन, why has this democratic right been snatched away from us? We need to ask this because it is not healthy for a thriving democracy. So we have not been able to take a campaign to the voters. अब इस वजह से जब रोक टोक होता है, जब बाधन होता है, तो हम लोगों का जितना चेष्टा है, प्रयत्न है, all our hard work comes to zilch. It comes to naught if we are not able to reach our voters. हम लोग को स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स का परमिशन नहीं दी जा रही, हम लोग प्रोसेशन में जा रहे हैं तो हम लोग का रूट चेंज हो रहा है। लेकिन पुलिस भी, ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनने बहुत एक अहम भूमिका निभाई थी एनआरसी सीए के दौरान, उनको जो है परमिशन नहीं दी रैली निकालने की इन सपोर्ट ऑफ माय कैंडिडेचर। Then what happens is the police detains 26 of a very, very vital and pertinent faces of the NRC-CA protest. ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत एक अहम भूमिका निभाए थे NRC-CA मूवमेंट में। Prosenjit Da is there, Manzar Jamil sir is there, so many people are there from Awaz Foundation, Dipali Di is there. Then of course, everybody is here. लेकिन ये क्यों हो रहा है बार बार, ये हमें प्रश्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये वी आर ऑल फाइटिंग टू रिक्लेम आवर डेमोक्रेसी. Then we protest the summary denial of permission for procession and the concerted attempts to hinder my campaign to reach the voters. Various organizations have come forth in support of my candidature and these political campaign efforts have been specifically targeted. We believe that the Trinamool Congress, apprehending massive backlash against his candidate as well as his undemocratic governance, has exerted its pressure to which the Election Commission and the police have succumbed. So this is all we want to say. And Rashna? The press conference ডাকতে হলো এটাই খুব দুঃখের। আমাদের ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে একটা সংবিধান গ্রহণ করেছিলাম, যে সংবিধান বলছে আমাদের একটা প্রজাতন্ত্র তৈরি হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তৈরির প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা ঠিক করবেন কাকে তারা তাদের শাসক করতে চান। প্রজাতন্ত্রের এই মূল সূত্র আমরা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করছি গোটা দেশ জুড়ে কিভাবে মানুষের এই ভোটের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সেটা প্রকৃতপক্ষে দিশারি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 2011 সালের পর পশ্চিমবঙ্গে যে কটা নির্বাচন হয়েছে আপনারা দেখবেন
সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে লিখেছেন, এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে সাধারণ মানুষ তাদের ভোট দিতে দেয়া হচ্ছে না, তাদের নমিনেশন ফাইল করতে দেয়া হচ্ছে না, এটা গণতন্ত্র টিকবে কি করে? কিন্তু আইনের এমন যে পরিবন্ধন, তার মধ্য দিয়ে কিন্তু এর থেকে কোনো সমাধান ছিল না। সেই জন্যই আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট তো লাঠি নিয়ে নামতে পারেন না, তারা বারবার বলেছেন যে ইলেকশন কমিশনকে বলেছেন তোমরা নিশ্চিত করো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। আমি আর দীর্ঘ বক্তৃতা করবো না, এটা আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব দিয়েছে, সরকারকে দায়িত্ব দেয়নি। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন একটা সাংবিধানিক সংস্থা, তার দায়িত্ব ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনটাকে নিশ্চিত করা। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার মানে কি? ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার মানে হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে নির্বাচনী ভোট গণনা এবং পরবর্তীকালেও নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার থাকুক বা যারা জিতবেন, তারা থিত হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই ভোটারদের প্রভাবিত করা যাবে না, ভয় দেখানো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যে এমনকি বিগত যে নির্বাচন হয়ে গেল, পৌর নির্বাচনগুলোয় তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা, সমর্থক, কর্মী, তারা পর্যন্ত ভোট দিতে পারেননি। এটার এই অপেক্ষা রাখে না যে এটা শুধুমাত্র বামপন্থীদের অভিযোগ, তা নয়, এটা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মানুষ, তারাও ভোট দিতে পারছেন না। আমরা আশা করেছিলাম যে এই উপনির্বাচনে অন্ততপক্ষে নির্বাচন কমিশন তাদের স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন, কিন্তু খুব দুঃখের কিছু সমাজের পরিচিত মানুষ, তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে সায়রার পক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। তারা কেউ কিন্তু কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীকারী বামপন্থী কর্মী ছিলেন না। তাদের মূল দাবি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, আমি কোনো দল করি বা না করি, আমার গণতান্ত্রিক অধিকার একজন প্রার্থীর পক্ষে বলা, একজন প্রার্থী বা তাদের নীতির বিরুদ্ধে বলা, একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপল। তাদের গ্রেপ্তার করে নেওয়া, তাদের মধ্যে সকলে আছেন, তারা তাদের গ্রেপ্তারের অভিজ্ঞতা বলবেন। আমরা দেখেছি সাধারণ আন্দোলন করলে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে মানুষের যে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারটাকে তারা বঞ্চিত করছেন। এই বালিগঞ্জ এবং আসানসোলের এই যে উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, তারাও গুণগতভাবে এই রাজ্যের যে নির্বাচন কমিশন ছিল তার থেকে খুব উন্নত নন। দেয়ার ইজ নো বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স। তারা সকলেই রুলিং গভর্নেন্সের কাছে মাথা নিচু করছেন। একটাই ছোট্ট কনস্টিটিউয়েন্সির 7টা মিটিং করতে না দেওয়া হয়, তাহলে কি করে প্রচারটা হবে? আমাদের কাছে তো টাকার অত কৌলিন্য নেই। আপনারা দেখেছেন যে নির্বাচনী প্রচারে বেআইনি পথে টাকা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি পেয়েছে বিজেপি, প্রায় 800 কোটি টাকা, এবং রিজিওনাল পার্টি হিসেবে তৃণমূল পেয়েছে। সুতরাং এদের যে ফান্ড আসছে বেআইনি সোর্স থেকে, সেই ফান্ড দিয়ে তারা বিভিন্ন লোককে প্রভাবিত করছেন, কিনে নিচ্ছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে। এই আশঙ্কাটাই আম্বেদকর করেছিলেন যখন ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট প্রিন্সিপল চালু হলো। আম্বেদকর বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে এটা বিপদ হয়ে যাবে যদি না মানুষ তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে। আজকে আমরা দেখছি দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভোটারদের কিনে নেওয়া হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ভোটারদের কাছে এখন থেকেই প্রচার শুরু হয়ে গেছে, ভোটের দিন বেরোবেন না, বাড়িতে বসে আইপিএল দেখুন, এরকম একটা চাপা প্রচার চলছে। আর আমাদের কথাও বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সেজন্যই আমরা মনে করি যে এটা নিয়ে একটা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আমাদের লড়াইটাকে নিয়ে যেতে হবে। কারণ প্রজাতন্ত্র যদি ধ্বংস হয় তাহলে কেউই সুখে শান্তিতে থাকবেন না। প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে। দলমত নির্বিশেষে বামপন্থী শক্তি যারা বিভিন্ন স্তরে মানুষ আছেন, যেমন এখানে অনেকেই আছেন, প্রসেনজিৎ আছেন, কমলাঞ্জন ভাই আছেন, দীপালি ভট্টাচার্য আছেন, যারা আছেন, চঞ্চল চক্রবর্তী পিছনে বসে আছেন, পাত্র পেইন্টার রয়েছেন, সবাই যারা আছেন, অনেকেই রাজনীতি করেন না আমার মতো। আমি যেমন কমিটেড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, কিন্তু আমরা যারা কমিটেড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার তারা এটা আগে বুঝতে পারি, কেন আমাদের প্রতিদিন সংঘর্ষ করতে হয়। আর যারা মনে করতেন যে পলিটিক্যাল পার্টি থাকার দরকার নেই, এমনি প্রতিবাদ করা যায়, প্রচার করা যায়, খুব সঙ্গতভাবে মনে করতেন গণতান্ত্রিক মানুষ, তারাও আজকে আক্রান্ত হচ্ছে। বিপদটা খুব গভীর বিপদ। আর যখনই পরাজয়ের আশঙ্কা তারা করছেন, তখনই তাদের কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে।
কি পরিমাণ টাকা খরচা হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনে, একটি উপনির্বাচনে আপনারা জানেন। আমাদের এটাই, যেহেতু এখন গণমাধ্যমই হচ্ছে, প্রচার মাধ্যমই হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছাবার রাস্তা, আপনাদের মারফতই আমরা আমাদের কথাটা বলতে চাই। আমাদের পরিষ্কার স্পষ্ট অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন তারা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন বলতে যা বোঝায়, যে কথা বারবার কোর্ট বলছেন, আমরা যখনই মামলা করি, ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব, তারা ফেল করছেন টু এনশিওর ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। এটা যত বেশি মানুষের কাছে যাবে, মানুষ সচেতন হবেন, মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবেন, এবং এই যে অপচেষ্টা সেটাকে প্রতিহত করবেন, চাইলাকে জয়ী করবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের আবেদন। মঞ্জার ভাই, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। पिछले दिनों जो हमारे साथ वाकया पेश आया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम लोग ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी के एक्टिविस्ट रहे। हम लोगों ने मरकज के जानिब से जो सीए कानून लागू किया जा रहा था, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर आए और उसके खिलाफ मुसलसल 2 साल तक एहतजाज किया। और अभी जब उसी पार्टी के लाए हुए एक टर्नकोट एमपी को जब बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार बनाया गया, तो हमें ये बहुत गलत लगा, इसलिए कि हम लोगों ने जिस एनआरसी सीए के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, और उसी एनआरसी आंदोलन के हिमायत में बाबुल सुप्रियो ने रैली निकालियां और यहाँ पर धमकी दी थी कि हम मगरबी बंगाल में एनआरसी सीए की हिमायत करेंगे और यहाँ लागू करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा फिरका परस्त इंसान, एक ऐसा अदम उसूल वाला इंसान जो इस तरह से है, और उसको यहाँ पर नामजद किया गया है उम्मीदवार की हैसियत से, तो हम उसके खिलाफ हम लोगों ने ये महसूस किया कि जब देखा कि तृणमूल के लीडरान, सेकुलर लीडरान, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, तो हमने ये सोचा खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और ये मानते हुए हम लोगों ने एक एहतजाजी रैली का इंतजाम किया था पाक सेक्टर 7 पॉइंट क्रॉसिंग से, और उसमें काफी तादाद में लोग शामिल होने के लिए रजामंद भी थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग अपना वहां जो ये फ्लेक्स लगा रहे थे, नो वोट टू बाबुल सुप्रियो, पुलिस आई और आके बगैर किसी वजह के हम लोगों को उठा करके ले गई। तो ये पुलिस को एक अदाकार बनाना, जमहूरियत का गला घोटने के लिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके खिलाफ हम लोगों ने ये महसूस किया कि अब हम लोगों को इसके खिलाफ शदीद आवाज उठानी होगी और अवाम से रिक्वेस्ट करना होगा, अवाम से गुजारिश करना होगा कि आप देखिए कि जमहूरियत का गला इस तरह से नहीं घोटा जा सकता है। दिस इज नॉट एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जो आप जो चाहें वो करें। हम लोग एक ऐसे फिरका परस्त, एक ऐसे इंसान को जो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके रहते हैं, उसमें एक ऐसे दंगाई को तो हमारे सामने मुसल्लत करना, हम इसको इनकार किया था उस वक्त। और हम लोगों ने, और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में, और हम लोगों ने अपना दूसरा कदम जो है, दूसरा मार्च रिपन स्ट्रीट, तिनकुनिया मैदान से सीधा रिपन स्ट्रीट से होता हुआ धनिया पुकर, जाननगर रोड से होता हुआ हम लोगों का ये प्रोग्राम था, तय था। लेकिन इसकी भी इजाजत हम लोगों को नहीं दी गई, ये करने के लिए इजाजत नहीं दी गई कि पिछले दूसरे किसी और पार्टी का वहां पर पहले से तय है। हालांकि अगर देखा जाए तो पुलिस या इंतजामिया अगर चाहती तो बहुत आसानी से इसको भी दिया जा सकता है। लेकिन हमारी आवाज को कुचलने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए सिविल सोसाइटी की आवाज
लोगों तक, आवाम तक न पहुंचे, इसके लिए दमन किया गया है। इसके लिए पुलिस का सहारा लेके हमारी आवाज को कुचलने की शदीद कोशिश की गई है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बालीगंज के बाशऊर अवाम, हमारे बालीगंज हल्के के बाशऊर तबका और वोटर्स जो है इसका सही जवाब देंगे वोट के दिन। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप वोट के दिन आइए, सुबह सुबह सवेरे सवेरे आप अपना वोट कास्ट कीजिए। आप रमजान मत देखिए, रमजान में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी आप आए और आके अपना हक़ राय दहंदगी का इस्तेमाल करते हुए आप अपना वोट जरूर दें। जितना वोट आप देने के लिए आएंगे उतना ही दूसरे तरीके से, फॉल्स मीन से वोट करने का जो तरीका है वो खत्म होगा, वो कम होगा। इसलिए हमको इस अहद में तामीर का सौदा है, जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। आज हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोगों को सख्त तरीके से हम ये भी डराया धमकाया भी जा रहा है। तो हमने जब ये देखा कि एक सेकुलर तरक्की पसंद चेहरा जो हमारे सामने था बाबुल सुप्रियो के साथ, हमने सायरा शाह हरीम की हिमायत में, हम लोग गैर सियासी आदमी थे, लेकिन अब क्या है, उठो और उठ के उन्हीं काफिलों में मिल जाओ जो मंजिलों को देते हैं गर्दे सफर बनाए हुए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। किसान आंदोलन में नेता हो।